السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نروحوا للطاب اللي موراها اللي هي لو كوب تاعنا. نخدمو لو كوب تاعنا اون اوتيليزون لو ورك بنش تاع بنتاهو. فوالا لو لوجيسيال ورك بنش بنتاهو نونسو يسحق جافا اوسي. دي فوا يدينا بروبليم جافا يمشي مع جافا 9 في التالند ما يمشيش مع جافا 9 دونك لازم ديزانستالي جافا 9. je sais pas pourquoi ولا كاين d'autres solutions. faut chercher donc bien lien de téléchargement تاع هاد اللوجيسيال راح نمدها لكم في الديسكريبسيون ان شاء الله. فوالا il faut تكليكي عليه سي بون يطلع لك اللوجيسيال هذا هو يطلع لك بوين زيب دونك ديكومبريسيه وتخدم به كما راح نخدم بيان. دونك هذه هي الانترفاس الاولى تاع اللوجيسيال تاعنا. فوالا هذه هي الانترفاس الاولى. بون لا بريمير دي شوز نديرو لا كونيكسيون. فوالا نديرو لا كونيكسيون. فوالا هنا يعطيك لي زانفورماسيون لوكال هوست. راح نديرو لو نون تاع لا باز دو دوني اللي راح يكونيكتي لها اللي هي اللي فيها لي ديمونسيون تاعنا هي كوب اولاب راح يكونيكتي هذه لا باز دو دوني. بون نبدلو لو نون تاع لا باز دو دوني هذه لو بورت تاعنا روت بلا مود باس و نديرو جي دي بي سي بوي نختارو لا باز دو دوني. كاين اكسس كاين ماي اس كيو ال كاين بليزيور اس جي بي دي نخدمو بهم. بون فوالا جي دي بي سي نيتيف جي دي بي سي. طيب نديرو تيست على كونيكسيون. فوالا يديرلك كونيكتي على لا باز دو دوني. طيب نعطوها ان نو هنايا سميتها كون جوست كون نديرو اوكي. بعد ندير اوكي. فوالا نطيق نكريي لو شيما تاعي نكريي شيما تعطيني هذه الانترفاس. بون في الشيما نجي كليك دروا ندير اد كوب اجوتي ان كوب نكريي لو كوب اللي نحوس عليه انا. بون لو كوب نسميه لو ميم نون كوب اولاب نسميه كوب اونيف يكون على لا باز دو دوني تاعي. تري بيان. بون في الكوب غادي ندير اد ديمونسيون. بون حنا عندنا شحال من ديمونسيون 3 ديمونسيون تاعنا ناجوتيهم كامل ومن بعد نتريتيهم بالواحد. بون لا ديمونسيون الاولى هي ايتيديون ديمونسيون ايتيديون فورين كي. بون فورين كي قبل نديره راح ندير قبل لا طاب ديفي فاكت تيبل. بون غادي ناجوتي طاب هنايا اللي هي فاكت تيبل نسميها فاكت مش حنسميه هنا في الشيما. ندير هنا لو نون تاع لا طاب دي هي فوالا يطلع لي طاب اللي راهم كاينين في لا باز دو دوني اللي درت لها كونيكسيون. طلع لي ديمونسيون دا ديمونسيون ايتيديون ديمونسيون موديل و فاكت. غادي ندير لا طاب الفاكت هي لا طاب ديفي تاعي. طريق سي بون. دونك نجي ايتيديون كري ايتيديون فورين كي شو يعطيني كاع لي شون اللي راهم في لا طاب ديفي لا طاب ديفي. بون ندي هو يرمز الايتيديون اي دي ايتيديون. تري بيان سي بون. ما نخربوا حتى حاجه اخرى. بون ايتيديون نكملوا معها عند هاد زي هيرارشيك الهيرارشي تاعها. بون لا بريمير هيرارشي شي في ايتيديون باغ اكزومبل كاين لي هادي نسحقوها في كي نخدموا موديل في لوكون يكون باغ اكزومبل ايتيديون بعد يجي تحته بي بعد يجي تحته ولايه بعد يجي تحته اكسيتيرا كي يكون عندنا في لوكون راح نزيدو دي بليزيور هيرارشيك. دونك مادام عندنا حنا اي وحده موديل اون ايطوال غادي نخدمو بايتيديون. بون غادي نخدم بايتيديون برايمري كي نو سي با سا سي سا. بون عطينا لاش ديفولت نمبر ديمونسيون ايتيديون سي بون. برايمري كي ما مدناش. طري بيان معليش نزيدو نشوفو. ليفل هاد ليفل نروح نشوفو لي ديمونسيون الاخرين. بون نسيت نزيد حاجه نسيت نزيد التيبل لا طابل اللي راح تكون فيها هذه الهيرارشي راح تكون فيها طابل وحده اللي هي ايتيديون فوالا باش نجي ندير ايتيديون فوالا اي دي ايتيديون يعطينا هنايا ويعطينا اي دي ايتيديون.
très bien. Bon, on a level, add level, niveau. Au niveau, ça concerne les champs. Champ, par exemple, ID étudiant. ID étudiant. Voilà, ID étudiant, la table bien sûr étudiant. La colonne ID étudiant, même colonne, et le même nom, ID étudiant. Bon, le type régulier. Bon, toujours le type. Le type de champ, c'est numérique, parce que ID toujours numérique. Très bien. Donc, est-ce qu'on a un niveau واحد آخر في الإيتيديون وين عندنا ليفل واحد آخر اللي هو non étudiant. Non, non étudiant. Très bien. Non étudiant, la table toujours étudiant, la colonne toujours, c'est pas toujours, c'est le nom d'étudiant, puis le nom de champ, du champ étudiant, non étudiant, c'est un string, bien sûr, le type toujours régulier, toujours. Très bien. Bon, c'est bon normalement. Et puis c'est bon. Étudiant, on a terminé avec étudiant. Donc la deuxième dimension, il y a par exemple il y a module foreign key في la table des filles, la clé تاعها في la table des filles هي هذه module. très bien. puis نديرو الهيرارشي تاعها نزيدو لها لا طاب اللي راح تدي منها لي دوني ماشي دات هي موديل. très bien. module نزيدو level par exemple ID module. très bien. la table toujours module, la colonne ID module et le nom ID module. très bien. le type c'est numérique et régulier. très bien. donc ajoute un autre level اللي هو le nom module la table module, colonne module toujours. Non, c'est pas ça, c'est non module. très bien. notre colonne toujours non module. le type تاعها c'est un string et régulier. très bien. bon c'est bon, normalement on a terminé avec module aussi. donc le temps. très bien. foreign key اللي هو foreign key le clé اللي يمثل le temps في طاب دي في. très bien. hiérarchie تاعها فوالا في الهيرارشي نكريو une table اللي هي la table date. très bien. hiérarchie نسموها اني نسموها date لا طون time. نعطيها primary key تاعها فوالا ID date. très bien. وعندها تحمل level 1 level 2 et level 3 اللي هو راح يكون اني la table toujours date, la colonne bien sûr ani, le nom toujours ani. donc le type c'est numérique. mon level type et un time year parce que c'est l'année. très bien. la deuxième, bon on a time dimension. bon c'est un time dimension là. bon c'est pas standard dimension, c'est time dimension parce que c'est vrai c'est une dimension de temps. bon نديرو mois la table toujours date, colonne la colonne mois et le nom de la colonne toujours mois. bon le type numérique, level type C month, time month. طيب level de mois اللي هو jour. très bien. la table toujours date
la colonne jour, et le nom de la colonne c'est toujours jour, le type toujours numérique, et le type c'est D, time day. Très bien, time day c'est bon. Normalement, la première partie du cube est terminée. Très bien. Bon, نفكركم برك هنايا درت time dimension de temps, parce que c'est différent des dimensions, des autres dimensions par rapport à la dimension de temps, c'est différent. Bon, on a un modèle standard de dimension et étudiant. Donc pour le moment, comme on a les dimensions, c'est bon. يبقى لنا حاجة واحدة اللي يديرها هنايا لي ميزور. au moins يكون عندك ميزور واحدة. bon هاد ميزور pour le moment la mesure راح نديروها هي moyenne. voilà description راح نديرو واش هي هاد الموين. سي بيان سور سي افيجي. هنايا عندنا سام كاونت مين ماكس، هادو لي روكات اولا توجور يكون فيهم يريتورني كون فالور تاع اون سوم ولا كاونت ولا ماكس ولا مين ولا افيجي ولا هاد الصوالح. بيان لا كولون اللي حيديرها افيجي يعطيلك لي كولون تاع لا طاب ديفي اللي هي موين بيان سور موين فورما سترينغ سي بون داتا تيب سي numérique bien intégré comme vous voulez format نخلو كل شيء كيما راه. très bien. بون راح نزيدو ميزور اخرى هي راح تكون student count nombre d'étudiants student count bien sûr هنا distinct count. très bien. la colonne اللي هي par exemple ID étudiant راح تكون على ID étudiant وين يحسب لنا le nombre تاع ID étudiant par rapport modèle par rapport l'année par rapport autre chose. très bien. format string non c'est pas un string. bon c'est data type c'est numérique. très bien numérique. très bien. bon نقدروا نزيدو d'autres كاين plusieurs idées زعما تزيدهم. par exemple نديرو حنا par exemple نشوفو قبل لا طابل واش فيها باش نعرفو واش نطيقو نزيدو. bon par exemple لا طابل bon هنا نقدرو نزيدو اسكو راه ريزيدون ولا لا، اسكو لي راه ريزيدون ولا لا، النومبر تاع الناس اللي راهم ريزيديا. très bien. résident. la colonne c'est voilà cette colonne là. bon c'est numérique c'est count mais c'est par exemple oui c'est count toujours count distinct. donc et c'est bon. alors pour bon on va sauvegarder notre fichier save bureau save نحطولها le nom cube univ. هذا هو راح الفيشي كيوب تاعنا راح يعطيه لنا على شكل XML سو فورمان فيشي XML. راح يكون فيه لا ستركتير تاع الكيوب تاعنا ولي دوني راح يكونوا في هذه لا باز دو دوني. دونك سي بور سا راح نسحقوا الاكسامل هذا راح نسحقوه في الريبورتينغ تاعنا. طيب نديرو اونريجستري. بون نختاروا l'emplacement par exemple desktop voilà نديرو هنا enregistrer et c'est bon. donc on a terminé مع le cube تاعنا. donc تبقى لنا l'étape الاخرى اللي هي reporting. donc في la prochaine vidéo ان شاء الله راح نخدموا دي رابور، نخدموا بجاسبر سيرفر بيان سور، نخدموا دي رابور على لي دوني اللي راهم عندنا في الكيوب. merci.